So, good morning. 10 kilometer taron. Balikan rin hapon. 5 kilometer pa doon, then 5 kilometer pa uli. So, padong tas kuan Badyang. 1K, 2K, 3K, Pajugan, 4K. Ha! Uya na! Tips sa mag-jogging guys, insong para taas mo hangin, dua ka inhale, dua ka exhale kana taas mo hangin din na dahil buga sa baba, inhale sa ilong, dahil buga sa baba. Ay, tumas mo na start. Anhel dyan tamo nag 5 kilometer guys. Sakat ng pinakatungason. Singot pa imo pa singot. So, balik na punta. Another 5 kilometer. 7K. 8K. 9K. 10 kilometer guys. Kaya ra sa hangin, pero sa burak tigi pa. Sunod na pod.